दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल लना मिनल मुतमस्सिकीन व बिवलायतिका या अमीरुल मोमिनीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलियास अतार कादरी के मुरीद कहते हैं, पप्पा जानी अगर दर्द हो जाए तो हम क्या करें। आगे से पप्पा जानी ने कुरान की सूरत या कोई हदीस बताने के बजाय वो बेचारा बताता तो तब ना, अगर उसको कोई आती होती या उसने कुछ पढ़ा होता तो आगे तो उसने उसको वजीफ़ा बताया कि जहाँ दर्द हो आपने वहाँ पर पढ़ना है हाथ रख कर। दाता साहब की घोड़ी अंधेरे से निकली, अंधेरे में गई, अंधेरे से आई, अंधेरे में गई। वह हाथ रखना है, 3 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है, आपका दर्द ठीक हो जाए। नाउज़ बिल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। ऐसे आलमे दीन होने पर या ऐसी दीन की तबलीग करने पर तो बेहतर है कि आप अतरी बेच लें, क्योंकि आपके दीन के बस का रोग नहीं है दीन की खिदमत करना। ये आप लोगों को शिरक करवा रहे हैं, आप लोगों को कुरान से, हदीस से, अहले बैत से आप लोगों को दूर कर रहे हैं। ये तो वो हिंदुओं वाला हो गया ना, रिवाज रस्म हो गया। उनको कोई मसला होता था वो कदे उस भगवान को जाते रहे, कदे उस भगवान को जाते रहे, कदे उस मंदिर को, कदे उस पुजारी को, कदे उस कुल, कदे उस कुल। तेरी तो उन्होंने दी तो गल कोई होगी ना, की फर्क रह गया। इस सब तो वड्डा शिरक है, सब तो वड्डा शिरक है। अल्लाह पाक कुरान में सूरत यूनुस, सूरत मोमिनीन, सूरत आल इमरान, सूरत ता, सूरत बकरा, जहाँ तक मैंने सर्च की है, स्टडी की है, इन 5 सूरतों में, और छठी सूरत अल इनाम आयत नंबर 159, 6 सूरह मुबारका में अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम जिनको पुकारते हो मेरे सिवा, मेरे अलावा, क्या वो तुम्हारी सुन सकते हैं। अल्लाह पाक वाज़े कुरान में फरमा रहा है कि तुम जिनको पुकारते हो, पुकारने से क्या मतलब है। अब ये इलियास अतार कादरी अल्लाह के सिवा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा, अहले बैत के सिवा किसको पुकार रहा है। कब इसको उस दाता साहब या पता नहीं कौन सा, उसका नाम का नहीं पता, कह रहा बस तुमने पढ़ना है, दाता साहब की घोड़ी दगड़ दगड़ तेरे तेरे जा रही है तो वो हाथ रखना, तो वो अंधेरे से गई तो अंधेरे से आई, तो फलानी गई ढिमकानी। ये क्या दीन की तबलीग है। अल्लाह का कुरान में वाज़े फरमा रहा है, कई जगह अल्लाह ने फरमाया है, कई जगह कि इताअत करो मेरी, इताअत करो मेरे रसूल की। अगर तुम मेरी इताअत से मुकर गए, मुनहरफ हो गए, तुमने मेरी इताअत ना की, रसूल की इताअत ना की, तो मैं तुम्हारे अमाल हब्त कर दूंगा, अमाल ज़ाया कर दूंगा। अब क्या इस बंदे का, इलियास अतार कादरी साहब का, किया अभी दीन बाकी रह जाता है? क्या इसका ईमान अभी बाकी रह जाता है? मेरे हिसाब से तो इसने बहुत बड़ा शिरक किया है, और शिरक कुरान में बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी ना माफ़ी दुनिया में है ना आखिरत में है। ये खुद भी करवा रहा है और इसको मानने वाले वो भी कर रहे हैं। अब अल्लाह हाफिज़ है इनका। सूरत यूनुस, सूरत मोमिनीन, सूरत ता, सूरत बकरा, सूरत मोहम्मद, देखिए कितनी सूरतों में, आल इमरान, कितनी सूरह मुबारक में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कोई है ऐसा, कोई है ऐसा जो
ہمارے علاوہ تمہاری کوئی فریاد سن سکے، تمہاری کوئی داد رسی کر سکے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی اور بے شمار سورہیں ایتم مبارک ہیں جس میں اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ ہم خوشی بھی دیتے ہیں، ہم غم بھی دیتے ہیں، ہم تکلیف بھی دیتے ہیں، اور ہم بندے کو اس کا نعم البدل بھی دیتے ہیں، اور ہم اس ذی نفس پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جتنی کہ اس میں سہنے کی استطاعت نہ ہو۔ اب اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، فقہ نہیں پڑھی، شرع نہیں پڑھی، دین نہیں پڑھا، صرف نحو نہیں پڑھا۔ مطلب اگر اس بندے نے یہ کچھ پڑھا ہوتا، تفسیر پڑھی ہوتی، قرآن کی ترجمہ پڑھا ہوتا، کسی 2-4 بڑے بڑے علماء کرام کی تفسیریں اس نے پڑھی ہوتی، تو یہ اس بندے کو یا اپنے مریدین کو یہ جو درد والا وظیفہ بتا رہا ہے، داتا صاحب کی گھوڑی آئی گئی نکلی رات کو اندھیرے میں، یہ چیزیں تو نہ بتاتا۔ یہ دین کے تبلیغ کو تو نعوذ باللہ میں اس کو دین ہی نہیں کہتا، میں اس کو کہتا ہوں بدعت۔ یہ بدعت نہ سکھاتا۔ یار اب بھی وقت ہے، جو بندے اس کے فالور ہیں، جو اس کے پیچھے لگ رہے ہیں، وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہے، ترجمے والا قرآن لیں، اگر ترجمے والا نہیں ہے ترجمے والا قرآن لیں، تفسیر والا قرآن لیں۔ الحمدللہ سورۃ حمد سے لے کر سورۃ والناس تک اس کو ترجمے تفسیر سے پڑھیں، اور ایک اضافی آپ اپنے گھر میں تفسیر رکھ لیں، تفسیر در منشور رکھ لیں، تفسیر ابن کثیر رکھ لیں، تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی رکھ لیں، تفسیر نور الثقلین رکھ لیں۔ پورے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اس میں ہر ایک چیز واضح ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو کسی معلم کی کسی قاری آفت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب آپ نے قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا، باخدا میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں عالم دین بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔